5 अगस्त दो न्यूक तमुक 10%, बाकी ओसुक अम ब्रोह जजुर डाक बेट्रियल्स ऐसे नाइंसाफी करूं। गिले शिकवे है, मैं अपने मोदी जी से ना करूं तो किससे करूं? मैं अपने देशवासियों से ना गिले शिकवे करूं तो किससे करूं? चीन से करूं? फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है, महबूबा जी से, तारिक आमिर से, मुजफ्फर शाह साहब से, तारिक हमीद करा साहब से, सोद साहब से, तमाम पार्टियों से, AIP से, सब लोगों से हमारी गुजारिश है, इवन अल्ताफ बुखारी साहब से, सजाद लोन साहब से, चले राजघाट चलते हैं, गांधी जी की समाधि से शुरुआत करते हैं, वहां से एक सॉलेम प्लेज लेते हैं कि हम अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। वहां से हम जंतर मंतर जाते, एक आंदोलन बनाते हैं, मूवमेंट बनाते हैं कि पुरअमन जो स्ट्रगल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अकल विजडम स्ट्रेटेजी वनान हुकूमत हम वतनस की जम्मू कश्मीर लद्दाख का अवाम पुरअमन तरीके से अपने हुकूकों के लिए लड़ाई लड़े, पुरअमन तरीके से लोकतंत्र में संविधान में रह के। मैं इसलिए ये कहता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील है, खुसूसन कश्मीरी लोगों से अपील है कि अस वुच मुसीबत, कता मुसीबत, गोलियन हंद शिकार, चाहे सिविलियन वर्दी वोल कमर च फुटमुत अस, हम मुसीबत में मुब्तला है। इसलिए अमन का रास्ता अपने हुकूकों को हासिल करने के लिए लड़िए, वही फायदेमंद होगा हमारे कौम के लिए। अकलमंदी हिकमत अमली वही कहती है। उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आप बात कह रहे हैं कि 5 अगस्त के फैसले के हवाले से जो कोर्ट ने कहा, वी रेस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारी जो है कानूनी तौर हमने हमेशा कहा है, हम 2 लेवल पे ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वक्त की वो जरूरत है अवामी सतह पे और कानूनी आपने रेमेडी एक एग्जॉस्ट की, अभी भी आप रिव्यू कर सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं कानूनी क्या हमारे पास रास्ते होंगे, लेकिन अवामी सतह पे आपकी कोई बंदिश नहीं है। आप अपने राइट्स के लिए पीसफुली फाइट कर सकते हैं। मेरे भाइयों हम वतनों मायूस हो चुकी हैं। 5 अगस्त का जो फैसला था उसमें जो हमारे पास ऑटोनॉमी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो इस वनान अंदरूनी खुदमुख्तारी सुवायत था इंटरनल ऑटोनॉमी, सो यमन सियासी लेवल पे एग्रीमेंट गोमुत, तथ वोनमुत अहनस कानूनी शक्ल दिसम। 5 अगस्त फैसले दो न्यूक 10% तमुक, नमत निमुत स्टार्ट पे ब्रो पे निमुत 90%। इत कन मैं ब्रो वोन प्राइम मिनिस्टर ये कोर गिरफ्तार शेख साहब, सह एरोजन। 65 मज न्यूक सदर, सह एरोजन। 65 मज कर अमेंडमेंट या 6 अमेंडमेंट वनान प्राइम मिनिस्टर ये न्यूक, सदर रियासत न्यूक। इथे कनत यम बाकी प्रोटेक्शन सनिस शिनाख्त सत वापस, सान आइडेंटिटी सत वापस, सनिस इज्जत सत वापस, ऑनरस सत वापस, तुमन कोरुक एरोजन। 90% 5 अगस्त ब्रो, 5 अगस्त दो न्यूक तमुक 10%, बाकी ओसुक अम ब्रोह जजुर डाक बेट्रियल्स ऐसे नाइंसाफी करमज। इसलिए सन फाइट छन कि 5 अगस्त फैसले करू सा रिवर्स, गलत। सन मांग जायज, अपील हुकूमत हिंद, हिंदुस्तान के देशवासियों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपोजिशंस, सिविल सोसाइटी, हमारे साथ इंसाफ करिए, हमें 53 की पोजीशन, प्री 53 की पोजीशन दे दीजिए। जो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो आपने कहा है हमें शॉर्ट ऑफ आजादी, स्काई विल बी द लिमिट। जस्टिस सगीर उन्होंने कहा है इसमें कि इनको रिकमेंड किया वर्किंग ग्रुप ने कि इनको दे दो ऑटोनॉमी, और हम कानून के दायरे में बात करते हैं। इसलिए मेरे हमवतनों आपसे गुजारिश है, मायूस मत हो जाइए। आप इलेक्शन से ऊपर उठ के आप मायूस हुए, डिसअपॉइंट हुए हैं, उम्र वोनमुत चून इज्जत म्यून इज्जत 370 पत फिक्र कर बचत कहें। बहुस तह आम शहरी, बहु मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLA कह रोदमुत, बहुस तह आम शहरी। मगर हमो उमन हिसाब, मगर हौसला त्रावन कहें, हिम्मत हारन कहें। वी मस्ट फाइट पीसफुली, दैट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड। और मुझे आप आवाम से गुजारिश है, पुरअमन तरीके से चलिए। बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है, महबूबा जी से, तारिक आमिर से, मुजफ्फर शाह साहब से, तारिक हमीद करा साहब से, सोद साहब से, तमाम पार्टियों से, AIP से, सब लोगों से हमारी गुजारिश है, इवन अल्ताफ बुखारी साहब से, सजाद लोन साहब से, चलिए राजघाट चलते हैं, गांधी जी की समाधि से शुरुआत करते हैं, वहां से एक सॉलेम प्लेज लेते हैं
کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں گے. وہاں سے ہم جنتر منتر جاتے, ایک آندولن بناتے ہیں, موومنٹ بناتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, نریندر مودی جی, امیت شاہ جی ہے, ہم ان کو اس ملک کا پردھان منتری مانتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں اگر پردھان منتری مانتا ہوں, ان کو اپنے دیش واسیوں سے پیار کرتا ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ جو سمویدھان کے دائرے میں کوئی چیز ہے جو مجھے دی گئی تھی, اس کی بحالی کے لیے میرا حق بنتا ہے کہنا. میرے گلے شکوے ہے, میں اپنے مودی جی سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ میں اپنے دیش واسیوں سے نہ گلے شکوے کروں تو کس سے کروں؟ چین سے کروں. اور جو آپ بات بول رہے تھے کہ کوئی لوگ آپ کو پرسوں وہاں دلی میں چلا کے کہہ رہے تھے دیش دروہی دیش دروہی, سب سے پہلے ویسے لوگوں کو اہمیت نہ دیجیے. ان کا ایک اپنا ادھیکار ہے, میں ان کو ذاتی طور ان کی بھی عزت کرتا ہوں, لیکن اس طریقے میں ان کو اہمیت مت دیجیے. مجھے کیا کوئی بتائے گا, میرے والد صاحب وہ ان گولیوں کے شکار بنے جیسے پورا کشمیر ہم اس مصیبت میں ہے. میرے بچپن میں مجھے جب سایہ اٹھا اپنے والد صاحب کا, وہ ان گولیوں کے شکار بنے. میں نے اپنے لخت جگروں کو کھویا ہے, اور وہ بندہ مجھے کہے گا کہ آپ دیش دروہی ہے. میں جو بات کرتا ہوں دیش ہت میں بات کرتا ہوں. میں پورے ہندوستان کے دیش واسیوں کو اپنا مانتا ہوں, اور وہ مجھے انشاءاللہ اپنا مانیں گے, اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام کو انصاف ملے گا. ہم نے ہمیشہ کہا ہے استثالی سیاست نہیں, پرامن طریقے سے. الیکشن میں کوئی آئے گا, دیجئے کس کو ڈیولپمنٹ میں کیا کرنا ہے آپ کو کیا, لیکن اس کے لیے ایک الگ سے تحریک بنائیے, پرامن طریقے سے, اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. انشاءاللہ اپنے آپ کو ایذا نہیں, کوئی تکلیف نہیں دینی ہے. انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم اپنی آواز کو سامنے رکھیں گے پورے جموں کشمیر کے عوام, اور انشاءاللہ وہ جموں کشمیر کے عوام کے ہت میں ہوگا, اس ملک کے ہت میں بھی ہوگا, اور انشاءاللہ وہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. شکریہ.